Kalau bina kami kila, niti ko indona ka, bina kata nakalo wena puni song lote, and there are boundaries. God placed boundaries. Everything you need is in the city. It is within the walls. Au via taru talang ngau ngau kami ukinda bai kemi talan leuni kelas ini bulu bulu tambah nak kami kuah bina boleh una ya tamai bina boleh una namun ngoma tua ai karoni oti oti tiku nimbong ini nonda bulu bulu tambu ka sabo bina bina ngata kita lihat tiku nak kelau ena nonda sulia tiku na yalo ni ngoma tua bai kemi nono muni tali ta kamuni ya tali tiku mai nambong ya waka sama ta kana matai karua katolo nimbongi biasa kan indu anan tambe tambe lom ni bali songgo ningo elo rai ni lala tawa putu donga babina kete sartu ya endarai dani satar didila sando wakati ngau yana kian ela olako ka babina bina katiku wana kelo yana buku muni oni ngomo tua tiku meda maini kuwa awasa kai oti o chisu e dondo ngau na sabi bian rau oleh kata sartu na undolo era muri kwa ya lagu tiko insal ta kira kete pando kwa meda ngau na sartu le bonga le tin karua atu kono chisu kim do satar rambe sarangana kaungo nakai nakiti mondo umbula kina kem di sataram bisa ngakina waktu kem do usan biti hotel ha to no piturang mi kita ulah hotel bidei satu ngabi kem ni no bosin umbula tamondo au babri bina ngabi kem ni ena no meniti ko hotel kina ne kem ni ko ya ukai ti ko santo dorme babri bina ngata kina kalo meletane alo bakau ngo e soliana kalo babri bina ngata kita lena no meniti ko klain do na tamata iburo-buro ngo etu kuna ne bolo tambu ni tu kuna na kalo ni tutu batan alo manrau tebi tanatui sehingga yang baki tini kalima tini kawan ando batau sipiti kono ngane tangane ko satu kono ko ya auso kono tewi tan lu BCS na tamat satu tu batan lo mai kirau ena ta kaboko na nongo ngangan reke nga ngono satu ikina nongo ngane tangane ko kan bola lewu na bola tu ena nondra ai bola ena same pambimbi tu kono to ko ya na lewu ni vesureti ndo ya mai via wa ndo maro ndo valewu ni ya mai via no vesureti me lagu ilotu do sureti mo lagu ilotu ya na vesureti namba 2 au senga ndo beserawa baleta dari singa ndabili kana same vitso ngabul ketolu ni salai tok nang tangan ko salai loma-loma ni ko to kila satu itu redo ko na non rawa ka na kai buru-buru non ra kete ngana lori bo foil drive lewu nonra ke kaya ambula tuni kuwa o tevita na laku hibiscus raita non rafan kakede eu senga via una kango tu matar na uro eu bala loma atu kono tevita boleh asar ni tindar na bangku boleh asar ni bese ni lotu boleh asar ni backslide atu no ko me dova ni ko ilang sombe na no muni vale me dova ni ulang sombe vale ni chova lendur tu roida na pingar rabita tu kina usang kilana kian reitintini erana rusa na tamata ia ko erana me de chova erana bakana urunilami labu urunilami awatan lo tati wikim ni na kiana kili ditani mai gai mbiwe na buka wanga kama yabu gesa pagandua kita no tevita erna bokawa ya erna me de chova ni maruta iburo tigo ni lago hibiscus no muni na fan kede no muni iburo ka kede you can have it when the dust settles ge madala o the endrendre who will have the last laugh babu ni binang ta itu kina na muni tigo talene kabini kuwa kanu ita kan itu tu ne kabini kuwa ena labeti kan tale ena done patangen ngende ena non dalo mana tigo na kelo. Enda sabi mo sakiti ko membaletan taran ni bayo Jerusalemi ka dober nambongi enda sabi mo sakiti ko enda tawret ko nabuli membaleta na provisai nimbongi runondo lutul nanraw o kila nabuli membaleta na singalew ni sing tambu ka weekend enda tiko ike enda rede tiko na kiana lay baka sapata kina valet tambu ena mbaki runo niotina mbaki runondo lutul nanraw ka ngauna da buli da kina na provisai waya kate kumay na 105 kabitu mbada na kiana soli na ibaro melay tar ka baka bawi talyo Jerusalemi o titu endono tolo na undolo runan raw na mbaki runan undolo tolo raw na mbaki layo tiya na mbaki tini kawalu basa nga bulka ba me baka enda wili ka na profisai gai tini kawalu basa nga bulka ba enda ray da nyoya na mbaki tegi buki na velewai sava ka tingo meloma lang na velewai kasandang tiko enando na nga unang bimbi menda baka sama taka tiko na kake enda takaba na nomu bukan nanu, na nomu dhaka-dhaka, na nomu ivala-vala, kaya na nomu buki-buki, the kapa kaya tiko and a background
ni o sa tikongo ena ngauna ni velewai. Me bakan sabi mulai tiukina ena vida na ngauna sawati. Ka ninda reda terkena buli rebeo kan lamani o kenda enda na rai taudoko ena nona tiko ni mata velewai na kalau which has begun in 1844. Sa tege bukina na velewai ngoka ka o kenda enda sa rumah tikongo na ngauna ya. O dei sa velewai tiko ni kuwa senga nindu e kila. Me tiko ena nomu bananano ena venga una kede ena nomu mbula tiko balotu. Ngauna enda uli tiu kina na itu tunggo karena tuku ni velewai ngona inda kila ni enda sa tiko ena ngauna ni velewai rebeo kan lamani na tiko na ivala ni mbula enda unama ki merambula taka o ira na tamata era tiko ena taunda ko ni vale tambu ena ngauna iduru kina na betele na lamani longi tambu sara. Ngauna ni velewai ni dale suba tale na kaya na vale ni soro na mbetelevu enda udhuro koya ena singi di vembuluti i lomango mele induri sara i lomango kapaka sapata kamay na bali tambu waya ena nona lei kau tapata mai kei koya na ivala da na Israeli koya sa mbaki nduotu na kena mbini tuike kau tamau koya mele ibaka sapata kay tumba nioti na nona vaedora na kena vamatei na manmanu waya ando vaedora na singi di vembuluti mele suba talevon dua weekenda sing na bembuluti endo bagarauta ka may ombetelevo endo na non bul makau o ir na papakoso er bagarauta ka ruan ambete ruan ame ruan amengo ka sangendo kau may ani sing na bembuluti may dakava ombetelevo na bengarabi er dengu keda na ambete lalai ombetelevo ngai bagaitabi ani singango kau tamo ko na manu ena lomani bai lomani valni lotu sang dakavo ko na bawir mandingi meraunin dingia o mandingi na meda ba meni asisela batakena meda ba meni turanga. Nangauna sa dhaka o tikina na bawari mandingi, sa andingin-dingi o tina mandingi, o mbetelebu sangke pamatea no nonong bul makau. Wamatea o mbetelebu no nonong bul makau, kau tanah kenan rai na loma ni longi tambu sara. Duru sa rombetelebu ilo mangole, induri tu ena mata ni kato ni viala elati, tonia na lingana ena nrani no nonong bul makau, ngai kurei taka pawabitu ena ndela ni imbe koula na masisit. Kaya serau toka ya, ena ndela ni kato ni viala elati. Oti buki ombetelebu lako itumba lai wakamatea na me ni turanga. Wakamatea na me ni turanga kau tana kenan ra lesu taleo kaya na loma ni longi tambu lai nduri tali ke tonia na lingana enan ra kurei taka wakabitu tali na ndele ni masisit na dama ni mbulu-mbulu. Ni oti ya buki tumba ombetelebu me duru itumba sa kau tatiko bata kei kaya na non rai vala dana kai Israeli kaya mbini tu loma ya imbagen dua. Ni kona sing ni velewai na sing ni bembuluti. Memboko kambulu kina na ival dang. Kona sing bimbin dua ber na Israeli. Lako itumba ombetelebu wanton donu sara vena mene asisela lingan ruo na ulu ni mewa ya sangai tokitaka wana me na ival da kede ambakin dua na Israeli. Eko tama ingo patiki ko me dolata na mengo na ival da baka takar tiko na tura baka takar tiki setan tiko ko na dolata na ival da nio tingoka ka vesutu embaki dona undolu sangin dona ngone tangane kau ta kali sereka ni wikau na mewaya me mbula kanro enda sarredo ke ada non tapuli dana profisa ini ana embaki runa undolu tulan rau nilayoti ana tini kawalu basang bul kawasa baka sapa kina na vale tamongo ana saduru ombetelebu Cisu Kristo may na longi tambu, kina longi tambu sara. Na ngaw nalako taki kina ilong malang yung Cisu Kristo, may nanonalako, may adab na 1844. Okay, leveng gravity ko, na loma ni longi tambu, may long malangi. Maleteti ko na valet tambu di na may long malangi, na kini baka takar-kar, ko taray bura-bura, ko ito ko na nakaloy mo siya siya, ray da mo da kaba, may baka na kini baka takar-kar, wabang ray takabi ko may naulo ni bunua. The real thing, ko ito ko may long malangi. Nabal ni Soro, ay siyang ni taray na linga. May na 1844, according to our study, na prophesy ni mbong iruan undol tulan raw at Cisu Kristo sa tokia na nonabing garabi may sa dursara inaloma ni longi tambu sara. Sa tikong go Cisu Kristo today as we speak, as we talk. O Cisu sa tiko sara inaloma ni longi tambu sara may loma langi sa takabati ko na daga ni Visorbaki o ya na daga ni velewai kanta sa ray tiko kenda ena mate velewai o they sa velewai tagi tiko ngono go usang nikila. Nakau binakata mentabe usang kita ni kuwa na non ray vala oira na tamata na ngau na etiko kina iloma ni longi tambu saro mbetelebu maleto ya na non ray vala ni kuwa na ngau na etiko kina na mbetelebu na loma ni longi tambu saro mele vakab na daga ni vembuluti ni Visorbaki ni velewai etiko na vala ni mbula era mbula ta ka oira na ibaba ko so kede Israeli siang nindu embula mo Italia
Sengan indua evaka na kanga vinakata. Etiko, there is a certain lifestyle erambulata ka wira keda na lewi Israeli enanga una etiko kina ilomani longi tambusar na non rambete lewu. Ya eba takarkara. Na kandina saya atu tiko ni kuwa ni ochisu na non rambete lewu sa tiko ena lomani longi tambusar me lomalangi. Na iba takarkara erambulata ka wira na Israeli na una ya na kena kandina sanda dona mendambulata ka tiko ngo kenda na Israeli wayalo. Na lifestyle erambula takawira santo dono mendambula takatiko kianda ni kuwa ngoni sa takatiko na vele wai kasati ko melo malangi ya na lamani longi tambusara na no betelebu na ibala ni mbula dawa ya au na kata mendawlika siang ni mbala buna kiana bebo sakitaki leka walanga buna ni soro wasi ruwa sanga bulu ketolu tikina ruwa sanga bulu kawono laksombo sabo sa talenga be Moses ko chobo kakaya kiana ikatini talenga ni singa ena kiana ikabitu ni bula Ongo na singa ni Bembuluti. Ongo sandua na nomundo isong tambu do baka mulumulumu takike mundo kina. Vadambora endo na isoro enam bukawanga veichova. Ia do kakua ni kitaka endo na dagadaka ena singa koya ni sa singa ni Bembuluti. Mundo soro baki kina ena mata ichova na nomundo kalo. Oh. Kena babalangi sa durutumaya. Ia na tamata keda nga sa senga ni baka mulumulumu taki ena singa koya ena mundu kita ni ko koya mai weira na kainona. Kaya na tamata keda nga sa kita ka endo na dagadaka ena singa koya au na baka rusa tadi na tamata koya mai weira na kainona. Rede tiko na ibalabal nimbula sa tuko na nakalaw ni sa daka na Bembuluti Moses ya kausa baka madala takawati ni sana tiko na mbetele na lomilong kita musara o kemo ni na babakos o tuko na weira keda na Israeli do na ibalabal nimbula merambula takatiko. Na tamata e senga ni dakaba na kaya tukuni me dakaba au na mundugi ko laibi. Tamato ya ni senga ni mula. Waya saru iba kasa mambimbir be kalamani. Senga wala nga ni nana maki ina vele waya takati ko may lomalangi e dondo no menda nama katelanga na tapa na ipalpal ni mbula dondo no me umbula takati ko iki wayao. Ni sa takati ko na vele waya may lomalangi ni sa tiko na betelebu lomalong kita musara. Mendera ida na vanaka e tukuni me wayadori. Dua Mendua na isong tambu. Na iwalo tambu babalang ya kaitiko a holy convocation. Na imbal ni convocation, call to assemble. Mendua na mundo isong tambu. Na kaendo ya na singa ni Bembuluti, aya tambu na kakede tambu na ikabitu ni singa, the seventh day Sabbath, tambu talaga na singa ni Bembuluti. Nangunay kakina na sorba kini balbalda. Kakede tambu talaga ni singongo. Mendua na mundo isong tambu. Kaya nagbalbalo ya a call to assemble. Siyang nindua elay tambu ka ni singongo. Pero na Israeli. Siyang nalay taytay, siyang nabasanga mandangay. Siyang mandanga na bakasanga. Siyang mandanga na kana. Dagalay rey sa buirawa ya. Siyang sarangan nindua na kaya ratakaboy na tamata. Era lako pata kedamay. Elayasa ni valet tambu ya. Era may songo tau dako tukina right throughout the day. Nangone durki no mbetelebu na lomani longi tambusara sar tuitu manatamata na lomandra era bagaloloku era resula kana lomandra na non rebana nanu me make sure me kako sarangan indu na bala vai voti ko lomandra while the high priest is conducting the services on their behalf lomani mali tambusara me bukeo ya ira sia katelanga da kap donaka na non rebana nanu kede etiko ena lomani vale tambu ni sa kap tiko mbetelebu na daka. So a call to assemble. Nendere na kiana ibang raita kini kuwa, doon nakalebu, isang babu na distraction ni kuwa. A lot of people are distracted. Lebu, doon na distraction lebu ni kuwa nang gito. Sa senga manda ni Bible tambu, gay vakati ko enang ngaw nadala. Lebu na tamata, era lotu ba Kristo, era involved ta kiratiko, and a distractions by time merongoka, when there is a call to assemble. Na tamata kede realize takatiko na kambimbia takatiko may lomalang yan sinra ni palusya na nangaw na nang duwa talaka. Balita kaya pagkaw tau ramanda mo bura-bura kaya pagkasa soli na kaya musama ni mo ray-ray veiturangan nilawa diwa na kaloka ni mataka o they na tamata liya-liya sa kilay ni pagkaway na ibaro bengay lako ng duwa na 7-aside tournament sila itireni mandanga sila ko tali mandanga may isara lealo kaya pagkay kilaw ko ya o ya umawili way ni kuwa. Sana but sa kilati ko ya naka na yado buwa kaya kaya sinli attend na nona bilaway. Na kau mena bench warrant gamu ibali bibes.
Na kai tukuni tikuna kalau na tamata ena senga ni dakava na kango ka au na mundugi ko etani mai ver na kai nona. Karena wal bina kara dor bongo ne leu turang ken marama. Kanira rawan ni dare ngo ka beira na tamata. Pakam bimbi na lotu ni kabito. Ubos ko pakam bimbi na series ngo beira na kai Jerusalem. Na lotu ni kabito. They've had this truth for hundreds of years. Sarkilatu nandina levu ngo ka ngai saru levu na neglect. Sangat matai, sa sangat matani rapakara ramata kina kai pura-pura ena bukunin dina levu ena kiana ngau na bimbi anta sambula kina. Sa sangat matani bakan teo taki nambula sangai veidalati tukuna tiko ni bakaya ngau na tunin bula baka veitali yango. Sa bakaya sangat ni bakan nanu taki tiko na tamata na ngau na bimbi sa tiko kina na nonton betele melo malangi ka santon dono me rau tiko na nonton ibalbal ni bula. Raturang marama darubungo ni lewal lotu ba Kristo. O saya doba may nandina ngoka di okilani veilewai sa dakati ngoka sa siang ni ngai kiana ngau nongo me daka sona ibalbal ni bulai siang ni bakalo. Nomubana nanu kede metiko buana kalo ena bukuni daka sa daka batiko ena bukumu. Mendua na isongo tamu ipriwa se tini kadiwa o koyongo ikemundo na veo kani ninda sanga indondo rawa menda duru kina longi tambu sara ena bukunin rai Kristo. Kian balbalea nanda tiko ike, ena bukunin rani turang o Jesu Kristo, by faith, you can go right into the most holy place. Ena ngonongo ka, baleta na vesor wake, daka tiko ike, ena bukumu. Nomu bukan nanan me tiko ike. Tiene ruasa ngulukan tuang itu kuna, kanisan dua tali na nondam betelevu, ena vale nikalo. Tiko melo malangi. Kana tiga ruasa ngulukan rua, menda toro vole kayani, ena yalondina, kena bambautan dina sara. Nisa kureita gitu na yalonda, menda kaku nimbeita ki kenda, ena da. Kasa vaksilimi tu na elonda ena wai makare. Gona bakasama tingo ni call to assemble. Adam tingin na pabalang ini tu go having our hearts sprinkled from an evil conscience. Na ngau na ni vele wai erangwele da papakan na Israel na kairan do kawa. Every evil conscience etiko bir to bole ameram biutalay bimbaleto na papakan na no metiko sarngai na bingarabi da katiko lamani bali tambu ena bukunra. Nikila na kiana bimbi o nikila tiko bi kiana da santo buli do tin kiana buli. On betelevu this particular day ni duru lama etiko ngana kosi umendara. Nona isulu endara ni kuwa ena ga endara tale ena singa bata ni kuwa ena bagi maingo ena katini sini kabitu ni bula. Na tutu ni nona isulu sari rango ava nona ngurula sawa etiko kina na pomu karneti nambilo ga etiko na lali era lili be tartara bitoka. Na veto so yaki kede da kabutiko ena lama ni vale tambungo ko betelevu era rongoda baka bina kasar tonga maitu ngora lali lalai. Ya nikilar be kala mani tabinde na busi. Na milioni na Israel era tiko itumba tabinde na busi mbale terra roni rongoda tiko na tatanggiring-giring ni lali lalayan na wawa gitu lama ni vale tambu on betelevu. Baka sama tamango na vale tambu ya is enclosed. It doesn't have a window or a door. Dua nga na main entrance nga. And yet they can still hear. Labi itu tiko na non concentrate na tamate na kaya dagat tiko lama ni vale tambu. Senga seranganin don disturbance. Wangangalu kere tu, na loman kere, even if they don't hear with their physical ear, era rongoda, no norbanan nanu, iloma, na tanggir nila iloma. Balete ke bukain tu na kaya dagadala na singo ya, na kaloy pa mati imbetelebu loma ni baltam. Yan ang mati yung betelebu, kake bukain rasa rongoda ni sa ngalu na lali, sa tukuna bera, sa mati ng betelebu. So lital nga ibita na ngauna, sa sinangay tanggir na lali, saya biti yung betelebu. Nadabay lang ka, doon na tamata, siya nga ni, yato tiko buha, nangangandar ni kaloy, eno nonon dua bata tiko bata kene bengrabi. Dua na lenga be mbetelew. Yo mbete nono wabo gitu yar be kalaman tu ken tu ndo wa be stu yabana nono wabo tiko. Ke kai sama te me loma tambo ni dona tamata e dur loma ni long kitam sana. Ke saya bitu me loma ya randre ngama itumba na moani wa. Rarte ko itumba. Na kiana mbembi na bengrabi ngoka. Rebe ko lamani. Ngoni nda kilani sa tiko nonon tam betelew me loma langi we must have our hearts sprinkled with an evil conscience. What does that mean? Men de tobole met een butalebe kede en een kou en ikalo met een butalebe na ibalabala kede en de do taura raukina. Okay? En een kou en ikalo en rawan in butalebe kede na ibalabala en de do taura raukina. E kakua ni sa baka sapata ka tiko chisu na vale tambu en de gaimbindia tele juga ni non de ibalabala en non de zakara wasoma watu tusa zakara wasoma. Kango di santo dorme zakao tini berni singini bembuluti. Okay? Having our hearts sprinkled from an evil conscience. Kaya ito kung nantikin ay ruwas ang ulo katolo, tautor matuan na pagkatusana noon na pagkambauta, me kuha niya vala. Sa sining kay ngaw na nilotu waray raingo. Siya nga ni ngaw na nilotu wayrayaki se loma rua. Sanday na numulotu, baleta na watu lewani na mumbulak yan na numurusa, sa paruda kang kumela malang.
Kep kai sember ni daka. Di sa daka tukuna velewa ingo melo malang. Di sa to rautiko. Kuni avalati na nomba bauta. Kuni dua tali o vakatara me vakauta tani na nomba nanu se avalata na nomba nanu na nomu yalon dina ni lotu wan kalau. Once you know the truth, go for it. Go after truth. Wakai tu na vida na bangsa tini sa kunya nanti na kakuni tu na vendi na memoriko. Yalo malumu vakarau suli ko vendi na me kauti ko ndina na bunwa na liutagi ko kina. Wana tumberi ko kina ndina muri. Lebih kan tanda santo bina kata menta mai buli, ena buli bangoka, daga na numa una lesta le songo loto le tukin mau kau takina nandina ko mole bata buli takina. It's not that way. Disar ngomnya. Sengan di bawah na non tapal ni muri nandina. Dayalo malumu menta suli kan tanda bunwa ngai kau tikian takina ndina, enta muri ndina. Beleto cisu nandina. Sin rawnyo nama ki cisu me muri na bunwa ni nomu bakau yalo murami. Yalo malumu na bunwa liu kinoko ya muri. Ngoka, menda turmatua, nona bambauta kakuni avala na nomulotu. Ni saya londina, kokoya saya lataka. Menda baka nanumi, kianda baka kianda, menda ndau vei baka tataki, menda ndau loloma, kai vala vinaka. Tingane rusa bula kelima. Menda kakuni mbiuta, na baka songo ni bata, me baka na vala ni tamata eso, menda baka masuti tiko, ya me baka levu, ni ndau sa reida, sa torvo leka maina singa. Kung yung biyuta tiko baka songo ni mata. Sangon ni lotu. Niyo sa klana sa singa tambu, singa ni lotu, lako may lotu. Baleta niyo singa ni lako may lotu, kung dalabi ko tiko, na lebu na ngaw ni sale, ron ni takam na tebor mo, pangolila ibikina. Awa kahit yung nabigyan na singa sa na DVD ni Bill Gates, or any other DVD in that meta. Ni sa singa tambu, ay singa ni sar DVD, wili kina na DVD ni dere kinandina. Lako may lotu. Ano nga you have that to do in a week. So lebih kono kalau mau tak apa ya, orang sing mau tak apa kin. Singa tambu, lako may lotu. Awak kait ko bikin mudi na baleta na DVD ni Bill Gates. Kako ni saraboti on na DVD ni Bill Gates. Singa ni baleta ni singa ni lotu ni kabito. That's not the point. Na dina, tiko na riri ko ni na contaminate ta kina nomu waray da iso na kawa. Lebu na sere langati tiko na DVDs ni Bill Gates, they are wrong in theology. Dalo tu na itu erto kina. Ka kau warmoda. Sa ko yana kau ka kanya kina no wananan. Lele brusa kina numa, lotu ni kabitu, even lotu ni kabitu. Atau do singa tambo, biya mo singa ngor na ngona, danga sin lotu au sa rong Bill Gates tu mandanga ni kuwa. Kuwa ni biuta na tiko baka songo ni bata. Ni sa singa tambo, sen do na ngaw ni masu, do na songo ni balotu, lakumai. Meda may bibakat katay. May pagkalebu nindo sa rongoda, nindo sa reda sa torbola kamay na singa. Obito nga doon comment, babalangi, the one who takes no pleasure in meeting with those of like faith to worship God has an evil conscience. Nindo da ka na sokalo, na masu, na bibang lotu taki, na lotu, na bend, se na nonda walnilotu. O kaya siyang nindo biala kumay, he has an evil conscience. Okay? This is a spiritual thermometer by which a Christian tests his spiritual condition. If he absents himself, his spiritual condition is very low. Baka ito na thermometer ngo, inondang bulabaloto. Kaya baka ondo yali valevu, embatambatato na namang bulabaloto. E na ngaw na batanga, obviously ito yung kinaiwasala. Lelevo eraw ni totolomaya na ngaw na katin lotu, they still have an evil conscience. Levo beira na tamater, lago tumay siyang diramista kan tunangon ni lotu, ron may paitabi sa tunangon ni lotu, Francis to kakit ang baleta na lotu, they are present but they still have an evil conscience. Eleng katikung non rabasama. Eleng katungan non rival ni bula. Yan ang ano ba tanga meta kako ni lotu bariray. Okay? Kako ni mbito na tiko bosong ni bata and come with a clear conscience. Na yalo talita ka mo may ngarabo na kalo. I was pointed to those who claim to be Adventists but who reject the truth. Ngoy rango. Ron rabay tabi tu na kakit balotu, irambesta ka nandina. And saw that they were crumbling and that the hand of the Lord was in the midst to divide and scatter them now in the gathering time. Lelebu, laman lotu ni kabitu, era doon na kanon rakaiti ko na dua bata, kango, gonangaw ni dua bata, which is true. But truth and error cannot unite, just as light and darkness cannot be in the same place at one time. Sangan ni rawan doon yung rarama, kayo muto, meron tiko bata na doon bunwa.
Sabka kina, it is impossible mero unite taki bata nandina bata kina lasu. We can unite, of course, only through the truth. If we entertain error, there can never be unity. Punuai tiko kina nadala, ena sanga bukan doni rawa kina na unity. Dapat kabat tiko na kalau, lingana, tabo saya tiko na kaki ada, ena ngau nendo don miatu kina na bibang songo ni mata tagi. Sangkai bete murag lagi na kalau, beleta ni entertain tagi tiko ya sona dala, o ira ngai randonu kara sini donu, o ira tiko ba ira nandina nirlama nandina, o ira ngai ira unite. Do bata nandina. So the precious jewels among them who were formerly being deceived may have their eyes opened and see their true state. And now when the truth is presented to them by the Lord's messengers, they are prepared to listen and see its beauty and harmony and to leave their former associates in error, embrace the precious truth and stand where they can define their position. Okay, bataratu na kalau na bay yabalati, na bay lengalengati, na duindui, e dakatungo na loma ni lotu ni kabitu, merawa ni yan ramanda so na mona ni tamata. Merawa ni raida, na dava na don me raida nandina, embrace taka, lako na puno na don mo lako kina. I was shown the necessity of those who believe that we are having the last message of mercy, being separated from those who are daily imbibing new errors. Katun tiko na kalau katun tinggo na panta ni kalau sabare ta biau ni sa kili be ir ke de era pambauta ni santa tinggo ni oto ni ngauna kardingoma ka pambauta ni tutu nindina ni kalau merpa tiki mai be na non lala era ngunu beti kona waini lasu en be ngauna ke beleta beti kona affect agi on affect agi na pinaka ta be ko mombiu I saw that neither young nor old should attend their meetings. For it is wrong to thus encourage them while they teach error, that is a deadly poison to the soul, and teach for doctrines the commandments of men. The influence of such gatherings is not good. If God has delivered us from such darkness and error, we should stand fast in the liberty wherewith He has set us free and rejoice in the truth. Oleh sudah buan ngon marama ya tarotiko. Kau kau samai reda na bulingo nandina, kau kilani sabare tebi nandina, you must stand firm in that liberty. Kuni lestaliveira era sengunubetiko nadala. It's not good for your spiritual health. God is displeased with us when we go to listen to error without being obliged to go. For unless He sends us to those meetings where error is forced home to the people by the power of the will, He will not keep us. The angels cease their watch care over us, and we are left to the buffetings of the enemy. Era sa siyang nigay rani marui kaya na kalau, na yang ilo siya ni kalau. Sandang biusar tunga, wana meda, to be darkened and weakened by him and the power of his evil angels. And the light around us becomes contaminated with darkness. Oyana ka etukunitiko, membaleta na ka kunimbiuta na tiko baka songo ni mata. Siyang ni kene balimbalea mulai tiko baka songo ni mata, ena vanua, baka tabubulita kikina na dhala, kena lasu. Tiko baka songo ni mata, ena vanua, baka tabubulita kikina nandina. It is for your health. It is for your safety. Vapatale, enama ki veira era tiko e tumba, ena ngauna sa tiko kina e loma ni longi tambusara na betelebu. Gona kini karua. Dau baka mulumulumu taki kemundo kina, aya kira babalangi afflict your souls. To afflict, kina imalimbale, to abase or chasten self. Tarutarungo, erando vada na kango ira na Israeli. How do they afflict their souls? Baka mulumulumu takabada na yang onra, na yang lonra. Go. By going on a fast. This particular day, siyang ikana kina na Israeli, siya matanga na masangka. Sun up to sundown. Siyang saranganir engage yan. Doon nagkami, ang baleta nagkakano na Israeli, lolo. Nondra baka mulumulumunta ka na yung onra, kina yung onra, lolo the whole day. Matin kornida, wasi ethiwa tikina ruwa sa ngabul kabitu, iya, tukuna paula, au sa baka mulumulumunta ka na yung ngongo. Kapag ang bombulatakan, diyan doon ka, ni usabu na weir na tamatatani, au sangga imbiu walito. Weira na ngunoya, ira lolo, may namataka, may namanaka, bisang sarin doon na kaya kaniya. Wala bikenda ni kuwa. Ninda sa tikong go, an anti-typical day of atonement. Non the day of atonement sa tikong may na 1844. May mental lolo, right throughout. Sinraw ni pakakina, malita na kaloy nama ka mentang bulatiko, kameraw ni dambula, mentang kana. So how do we apply this fasting?
weekend. Nondra physical fast. How do we do our spiritual fasting? Okenda. Ena Isaiah wasevitu tikina tinikabakai tinikalima iya ko coba wakata ki koyanga ena sulevi kemundo endo na ibang dinandina raida ena bukete endo na ngone lewa ena bakasuduma endo na ngone tangane ena bayadani koya ko Immanueli enda kilani ngona provisai membaleti Yesu Kristo nioti ngana kiana tukuni na nona sudu rongoda na next verse na pata kenaoni ena kania ko koya ni sakila membiuta na kada kandingi tangana kabinaka nioti ngana tukuni ni nona mai sudu na kalawa Yesu Kristo sa tukuni sarna kiana kakana nikilai kambimbiti ko na kakana na ngau na ngay mbuli o tikina na tamata may naibaga tekibu sa tukuni sarna kiana na kiana bimbi na pati plate taka na kakana inono ng bulay doon na tamata ngo tukuni doon nga nilewa ng bukete baka suduma yung doon nga nitangan na dano Immanueli yaw Yesu Kristo rio tingay sa tukuni sarna kiana kakana baleta na dama baleta na nona eating habit gave him the ability to tell between wrong and right, between error and truth. Lebu weekend na loto pa Kristo, even Seventh-day Adventists, we can tell between truth and error. Zakato na bunaw, and ang nubuto na way ni Dala, may na pulpit, may na bingaw ni Sala kaya nga batara na tebor, may duro yan ikina weekend, baleta ninda siyang ni disan takaraw between good and bad, between right and wrong. That way contributing factor. Nakana. Kambimbi nakana rebeo kalamani. Kambimbindi na nanon tinggi apa pinagakyan. Rede Yesu sini kan pa Italia. His manner of eating gave him the ability to tell between right and wrong. Ngata nanon discernment ability because of his diet, because of his eating habit. He was eating a certain particular kind of food. Peleta bebuke nanon discern taga tiko nandu hindi binaka main la. Recommend kita itu ngawaya weekend na luto pa Kristo. And the sangan ni rawa ni kana pa Italia, especially meat. And Seventh-day Adventists, they are supposed to be vegetarians. They are supposed to be not feeding on meat. Baleta nel profesa ya tukun tiko bango kabi kim niluto ni kabitu, weirekede that subsist on flesh meat, there will come a time when they will walk no more with God's people. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Meron yung kilanan di na may nada, namadisan nun mengata, elwinaka, ngaraw na nakiamukakana. Gona spiritual fasting. We cannot be eating anyhow. Oy malimbali wa siya rusa nga bulkaba, rongo na recommendation na takama na tamatabuko solmoni. Nalwengu, mo kanya naoni, ni sabi na kabay ko. Recommend ako kwento na particular food ngo. O tiya sang ituno ko ya, ena wasi rusa bul kalima tingani tin ko no kosa kuneli no ni ko recommend tagatiko kaniya nga merautiko tingani rusa bul kabitu sa siyang ni binaka mo kaniya wale unaoni kaniya nakakanango sarida iyo kaniya nga merautiko bate sini binaka niyo kaniya wasi bien dia nga ni recommend tagatiko ni sa ko nakakana binaka ndondwa wili keno kenda kaniya tiko nakakana and kaniya tiko it is sin to overeat even of good food. This is spiritual fasting. Okay? Nomu kanyeti ko nakakanan donu, ena kiani warong donu, ena ngaunan donu. Contributing factor to dongo, no nang bulan-bulan binaka tu bayalo, no nang bulan balo tu, endo na tamata. Ngona ka era da kabati no Israeli back then. Era lolo tiko, nangaunay tiko kiani lamani longi tamu sa rombetelebu, ni sa pakasapsapata katio ko anon rival balda. O kenda ni kuwa ni sa tiko Yesu Kristo may lamalang nangon ni velewai, gona non the lifestyle. Kako na lawa pa Italia. Kun lay engage to na songo ni wabo ki wala nga rodurbo ken ngon lewa pambimbi kem ni rodurbo ngon lewa lotu ni kabitu o bosti ko pambimbi facing a Sunday o so na Albert Pangori tamba tu nang gito sa seni ngai roni daka ni rei ngon ni bembuluti wer na Israeli sangan indo mandanga nakana sangan mandanga nakana tiko todo ko non repakasama tiko nga buana kelo kenta yang tangkai pa wele sarni ko wi rea ke pakai ramista ngo ya cut off to na kelo ano mo dugi ko tan na tamataya. Okay anda, yang bimbi tak sara. Yani karuan dangaraw na naivalval ni nong takana. Complete control of appetite. That is how you go on a fast. Control your appetite. Back then, era siyang sarani kana. Kaya ni kuwa, complete control over appetite. Dapat tala daw kawan na Israeli. Ni sa singa ni Bembuluti. Go.
Era walang boro endo na sorrow. They offer a sacrifice by fire. Okay, wala bikenda. Tabenda na nakaba ni kuwa. Enda kila ni wunawe kubuta na walang bui sorrow sa ko tito do na kawelatai. Eno na mati Yesu Kristo. Ye enda walang bui sorrow walang bokenda ni kuwa. Na balimbali ni wasong on a sacrifice ni ureda na nugu dictionary na kena balimbali ngayon voluntary relinquishing of something valued for the sake of something else more important or worthy. Yan ang balimbali ni sacrifice. Voluntary relinquishing. You give it up voluntarily. Nadama? Doon ka o talita ka on the mona for the sake of something else more important or worthy. Kaya kau kila ni bimbita ka ko ng bulat ta mundo. Iko mo sacrifice ta ka ka on the mona ti kongo. Kaya kau kila ni bulat ta mundo is more worthy. And I tell you, it is much more worthy. Ang bulat ta mundo. Adaba tiko ni ko ay sinraw niyo give up ta ka tiko na kaya muka kana. Iko sa sinraw lang ni give up ta ka na Sunday worship. Iko sa sinraw lang ni give up ta ka na kaira lililitong gori daling ngamu kay na bay tikitel niya ngomo. Ono pos kinanu do na ngono ya ker me usoti we kim ni ngani maramo ni tiko ni ko. Ni kila papiloni au dembo lang au ker me usoti au kila na yalo tampo pa ungeta ya melong melomango. Ya. Ni kila papiloni ko na lewa endambe to ka ndeli manu kula. O koya pakai sulu ka pakai uku taki koya ana patu talei ke ngam baleta. Baleto koya leon do bimbu to ko ditiko. Bimbu to ko dikirna tui kai burabura ngai pa mateni taki burabura ke ana na waini ni ndau tengane. Ka noni pala ni bulaya pakan dewa taka sumai weekend na kai burabura both spiritually and physically. Oni nreda kina lele bu bikim ni ngone marama to toka ni kilana dava. There is nothing more beautiful than for a woman to be a woman. Totoka tu endo ngone marama rai binaka kani rai ngai bito mena klo maintain ta binaka look presentable sa ko itu ya rai totokan dina may non to boleh menda uku tagi kian total nikila setan yo lusia tukunan aisya asa bakai sulu ana batu tale ke ngana sari tiu sina topas ana tayamon dina perile no oni kisana silibo na kola na taimani kian me matangali uku tagi ko ikina okay kana lewa kan tu ko ambutu tukunan dele ni bula wai sulunga ana mata ni singa ya o Yesu Kristo. Kanga itu kuna nabos ni kilometer kaba ko ya. O kira kina me rauni tanga na elo tambu ni kilo elo mamuni na ngone marama tale. Ngone marama totoka. Buli ke muni na kilo, sulebe ke muni na rai binaga tungori and that's the best. Nobody can better God's plan. Nagsenganin doon na tamata, ni dakaba doon na kami, baka binakatakadaki na kasa sulia may nakalaw. No na sa lewa nakalaw, misa pa kaong gori na kimuriray, gori na katotokan doon doon, sulia rawa bay ko nakalaw, maintain taka. Lama ba diyang kina? Kaya kasa kila nakalaw niya na may basaw ng daling aibi, kaya sa pang karatakaroto may ng daling aibi. But no, God didn't put a hole there, because God knew. Kaya kaya kila nakalaw niya na may dakabang goon doon, kaya sambi itong may kina. Nikila o kahit ko na o boss ko baleta na isul-sul ang bimbiyaw sa poso ti me boss dalikin balta ngo na kalebu sa kaya katano tur tevor ni ko do na kana lebu ni vela ni bola satu na even among Christians even Seventh-day Adventists o kahit kina na kana sa bakal lolo birata isar nga na standard di kalo yo yang ona na basum bay at kabati ko mayo papiloni kado do weekenda na kay Jerusalem and the biang bola tamo do me virida katala na baingo isulu-sulu na ikana-kana na kenday rai-rai na kakethengoka menggaro ni mebakasar nga na bosa ni kalo. Au ni tangan yusin insult taga tiko indua ng bonga ni ko. Wala takip ka au insult tagi ko then go home and pray to kana turanga I don't like what you told me tonight because I have nothing to do with what I'm telling you. That's God's word. Kono na bosa na kalo. Will ka na mo mama ni Wamau. Okay? Will ka na mo mama ni Wamau. Baka sama taka, lima sulaka. Lele wera defend taka tiko ya, even Seventh-day Adventists, ministers, wives, kede. It doesn't make it right. It does not make it right at all. Beleta ni boss ni kalo yang ngalugina. Koro ni babuli kita may itspita, may papiloni. Iliw may itspita, tigo usar may itspita kanggo. Iliw do besto ngilingan ko donawa. Do lang anawa. Besto ke. As time went on, sali tos na tradition, sali da kami sa kando na tingin ko kami. Gayado may nangaw na ni Roma, e no napakadakada kay ko Roma, nangaw na ni prosperity ni Roma, sangili da kami likaw kami, sali silib, sali ko lasara.
Gai tosa somutu mai na tradition, me ato sar mai weekend ni kuwa, me ka koni baka mata ni viva, se baka seliva, se baka koula, kwa ngone leo ngoka tu na tiko polo biti modi, me baka ngasa kili keir na leo salo tu, ena iwala malua kalokomi. Na iwala dawa ya, wala ngai ba kalau, kanga sesule mana kalau, sau koya. Sul nga maroroi bina na ngaumu, ka koni expose taka, me maroroi karoko bina kalau wen ka kia deo kawa. Au kai tu na bina nambong isao ti kemudian ngone merama. Bini isu bongo. Isulu ni tangane. Saya tanah poin gua sarantar tiko sona kelair na isulu kambi. Kelair taru sese lolo ya. Tui mata kali roka tiko kau sapa kakana stoki ni mairango. Wakan dua kambi tata serang me asure rengo. Sarga indar tonga dona single telebu se vini vola kala me umbia tonga na tikin reke. Expose ke tuira. Wakar advertise takira tiko. Itu ni vera. Are you for sale? No, I'm not for sale. Then why are you advertising yourself? Nikila, kaba si sila buwana kalau ya. Pakarua, rusa ulu karua, 3 Tangane, kuni wai sul tangane sul lewa, elewa kuni wai sul tangane sul tangane. Ngoka na sacrifice, voluntary relinquishing of something valued for the sake of something else more important or worthy. This is what we call sacrifice. Na kain doon meda kabati ko, doon tamate viang bula tao mundo. Lotu ba Kristo, wilikin lotu ni kabitu. Roma wasi tin garua tikinen dua, o koya ongo kausa bang mamasu pe mundo na veo kani, ena buku ni loloma baka bunga ni nonda kalau mundo sulia na yengo mundo me mandra limbula, me sabsaba, me vinaka buana kalau me no mundo isor bayalo. Tapi me suli buana kalau na yang onda ngo. Me mandra limbula sabsaba. Kuni the kabakine sonaka, lay tatu, ni ko sa trend to wear na dorbo ni ko me tatu ndutu lingan ngo. O tiara exposed to wabes tu, tu dora tatu. So sa sin tatu ngai ndar tu wakai dona ganili ngai seda ya pakai tatu me pakai tatu. Kuwa nga. Maroroy pa pinaka na ngom, maroroy pa pinaka minan bu manra limbula buana kalau. Matain kornida ono tinga diwa iba kai be ndo sa siang be ni kila ni sa vale ni alu tambu na ngom ndo o ko sa durumi kim ndo o ko ndo sa rawata me buana kalau i ndo sa siang ni no ndo. O kaya mandongay ba roko taka na kalau ena yang ngomong menggaraw ni wa binaka na kain tata kab yang onday o kaya nga sindo kana sindo ngunu siya tapa nakanto sa kita kamando kita ka kaya nga may baka roko tayo kina na kalau ya sinikin balik nga mamasula ka na kawaro kanya siya nga mamasula ka kawaro ita nakakanang go binaka yang ngongo siya ngo nakakanan rekomenda ka na ibolotambo siya nga kaya sa kakanan doon okay kanya na kaya na amount na kaya na lebu kaya baka roko tayo kina na kalau kaya sa varondar doon ay sulu, taronga, na kalau na bakaroro taki, may beira kaya de era ray diaw, ni undar na isulu ngosang. Na bakadaw taka kina na kalau, kaya ka bakadaw taki, kung malitilibo na kain tatakaman ni kuya, kaya nga, the focus is to us. Pero rin man natamata ng kay ray diaw niyo lang ko. Kaya kau kila, niya na sini varoro taki na kalau, na isulu andara, au ker kuanindara. Kaya daw kawa, may bakaroro taki kina na kalau. And the tour nakakana kaya kaning ono. Go naka that will call for sacrifice and another mula. Sulu kaya na yukuku. Call for sacrifices. We have to give these things up. Voluntarily. For something else more worthy or value. Kila na kola. O lilingat yung gori tikin niya ngomo. Dharma katikuling ngamo. Gori butung may Jerusalem. Gori murnika. Tapi may sakit ka kini kaya ni may Jerusalem ya. Siya nganin doon na kaya na yang yung butung. Sami lima sang ulkan dua tikin ay tinikabitu ay sorbuan kalau na yalo sa raramusu. Ayalo sa ramusu kambimbi boro oni na siyang anidata na kalau. Kung kono non the sacrifice, non the soro do dormenta damboro tingo kenda. Yalo raramusu wal mulumu ni sa vangin na ni tutu ni bosa ni kalau ngangata musu kalay binayalo kau kawa eno non dambulang baleta ni sina itu elaman dan yalo mulumulum. Ni sa lakwan na itutuk sa nakita na kalau na yalo tampu menomu eno nomu rungoda me pangan doon tang nombula tali takatuna kalau na yalo mulumulumu baleta ena baka na shock absorb taka na shock ni tukutun donu kalabeti ko ena donam bulay dedere dake gori na isor buana kalau na yalo sa raramusumusu isang ni data na kalau e tali taka Moses etukun itu ni koya the meekest man on earth tikubon melekutu wasa tingaruwa tikina indua ruwa tolu dua na yalo mulumulumu itu buana tamatea nikila ko to mebe Moses na yalo mulumulumu ya
Kau sini boleh mai Egypt of course, not from Egypt. Kau mai Egypt boleh kau keroi lelebu kede mai Egypt tua, me baro fero. Tor bana kalau Moses na job line up tagi kinongo senga yang ikiana keroi ngori. Era bebu ke ya senga ni koya na kandi na ubina kata mendo eta kata biau. Iko na mai buli tale. Kau tu kau bati tiki na lamani veikau mai mitiani wonon rabu singa sipi wato sipi. And it took God 40 long years mengai babuli di Moses mengai graduate Moses na degree ni yalo molo-molomo. 40 long years. Meda bani tunggu na kalau tamatunggo na tamata yalo molo-molomo dondo e buru-buru. Wala gani bir laki rakunru bagi koya na dhani kakana na dhani sala na nondo sala isong la tito kana was dam-damo na veka kede mai kia meda bani le mate Moses dona kana kunru. Absorb taka to Moses na sok. Baleta na yalo molo-molomo koe yau lebu ka isoro esang ni na data na kalau. Aya nanonda give up taka sona kain tondo monai rongoni marama radorbo no music no isul-sulu no relationship no friends na vimaliwai na vonola kukina na vabatale ngai so me tukuna ve kona yalo tambo na dabasoti. Give them up voluntarily. Baleta for something else more worthy or valued. Gona kai so na ngandreba na sacrifices kakana rai so en dona kana yau lewe baka nga taka tu ke nonon rangau na ken attention rambiuta ina ken rai dona ngau na reda na ulunra batungo do telo ngono bade reda na ulunra le batal tungo dona ngau na wet dona ngau na dry dona ngau na vango dona ngau na mbale velux torongo morongo you think about eternal life. Orang marama turang ir marama. Waka sama taka bimbi ng bulutaw mundo. Waka bimbi ni sa tiko na nonda betelewe na laman nilang kitam sama. And when he walks out of there, it's all over. When he walks out of there, it's all over. Labi to kan lengan to na. Ko sa andong kali, mendong kali tunga, ko sa taon dono, me taon dono tunga. Ang maraw ni kunay so na yalan dono. Ko sa yalo sa melo sa tunga. Ko sa yalo dono tunga reda au sa laku kusaromai satu ngabiau na kamu sule ber tamatean dua me bakano non rival bala. Wata klaro sa kerua, tinikan dua kay tin kerua. Sulu yuku calls for sacrifice. Ano no mando na ngonin lewa. Kito tiko minisulandi. Yalo ndi no ko na tiko na bimbongi. Buli tiko. Tuko no ko ya. Man, I hate you too. Tukan pikir okay, kana wanda ni kalau singai toro tina current affairs. Dan maleta, you came and you go back to Fiji and you changed my whole wardrobe. Totoka. Dan robe sa utoka wando no wardrobe nom rula umengo. Ya, marota kina besa ya. Itu tu ay rongo call for sacrifice. Kaya kau na numasaru ideder na itutu bawanua sa itutu baloto tiyo kinangori, then you think hard. Baleta? All who follow Christ will wear a crown of sacrifice. May lama lang. Na crown niya, sini crown ni ka, crown is sacrifice. Okay? Property will call for the sacrificing of some properties for something else more valued. Wakatangi, yalo, give it up. Au sandu kaya wabida kaya kau maru taka tikong goen dua naka o kila ni siang ni nafaka may loma langi give it up. Arong ada lalu bangun leo turang kira maram. Kaya maru taka tikong goen dua naka gay o kila tiko ni kanggo siang ni nafaka may loma langi o kira give up taka. Betul kaya kasi kana kalau di sini may kau tiko. Betalian nunyalan dia God will not take you to heaven because what you are enjoying is not done up there in heaven. So why take you? You can only feel out of place. Ano ba kaya tocha veiko na tiko maliweran doon na tama kumu tamata sini taka kau talitaka. So God thinks best not to take you. Leave you here. Itala noa. Sana itala noa kila ni ondo tala noa taka tiko siya ni binaka give it up. Masulaw buwan na kulum ka kunya tala noa taka talibandwa. Nangaw na
calls for sacrifice. Kisah lebu na mungauna, waka yang takatiku inang gito, ina saraya lealo, ina vima liwai, waste time wala ngair tiku boling ora lotu ni kabitu, kikianta enda biang bola tau mundo, give up taka nangau nangor. Waka yang atake na bosa ni klo, na bosa ina tunde ka tau mundo. Metara daki kina nambai ni Jerusalem ingo. Lebu na kango ka, they call for sacrifices. Na tamata, na vima liwai. So na relationships, so na tamata, sa wala kan nindo nga pik na taliboni, girita. Dengo mandana giri taliboni, beto kan sini so mina kiana bilik, kiana credit. Uli mando go. Wale buta kina relationship wata kay Yesu Kristo. Buka ike muni kina na tambo. Labu tal kiani kaba ko ka koni kita ka endo na daka. Ngoni kawani kaya namaki mera kaba na Israeli ena ngauna etiko kina lomani longi tamusara na nodan betelebu. Koni daka endo na daka. Senga ni do bere ba sanga mandanga no ba sanga. Kana sangka siang sara. Pada weekend ni kuah, menta sakut tel tungan di tengah-tengah, sampai pari relax tungan, yang ada kami metaka, lotu pari relax tu. Kau yang kami tata kapital nga, saya nga, boleh tanah kelau sini biar kata menta tempat tu desa, tu kau kana main bunuh nendremu. En bunuh matamu kau nak yakin nak muka kana bagai tegibu tolu tin kerdiwa. En Roma tin kerua tin kendua, en ngumatua mendo kaku ni bu desa mai. Biar kata kelau tempat ngumatua, tempat tu tengah-tengah. Yang apply tak apa apa na itu tunggu. Nanonda kakuni kita kinendo na daka madiu ono tolu sabul kandua lau sombu o koya mando kakuni lomo odo da kaya dava enda na kania se dava enda na ngunuba se adava enda na bagai sulukina ni sando baka sangarana ka kaya ngaungo ko ira lewen bi bonua ni sakilana tama mando balo malangi sayang abi ke mando na ka kaya ngaungo iando baka sangarato manda na matan tuni kalau kena nona elon donu ia ena soli mekani kurbi ke mundo na ka kede ngaongo Filipai rua va mundo ka kua ni nanuma na no mundo ka ko ike mundo yandua ia mundo na numa telangana non raka na tamata tani matain kornida tini rua saul ka ba meka ku endua mengarana ka sayang dua ngawi koya akata lenga sayang ngawi rana tani and then apply takapakata bo kenda ni kua na sengani da kawa endua na daka. Yang dari tanah betikin boleh tamu, nak kaya tu natiko, God's work is given the first thought and priority the entire day. Mulai tanah kalau nama, mulai tak kana main ambunan nendremu, nomo matu bale, kamu ngom mata minta kakuni bude satu, dia tini yang butako siapa mati ni siang nakem. Ya, insalkin anak kalau, boleh tanah kalau, bina kata, mau kana main ambunan nendremu, kede erang kerabi kau yang tu merata matu ngungu matu, karata matu bulan binaga. Nangau ni salanga enta seng ni takaba kina indona taka ya ni the seng ni paglusia pa Italian non to nanu ke non to ngauna the entire day God's work is given the first priority and the thought ni dalla ko kya mendali taka ko kim ni lago bali bola non taka na kelo first priority ngau ni salada boron di bande taka kina be no workmate nan dina tale au sabuli ta mengo ka me paro te ko telangan buni maten tu ni kelo ni lago ko mo le taka tal no mun re bambasi play taka toka na lomo ni no mun basi endo na DVD se sere baka rogo tai kina na kelo no mu bal ni no mu tora na bondo we koya na no mu pasindia kena no mu bagambula just the way you approach people boy tora kan basta rap kon reba yo kan ni ko so nan reba ni basi ko sa papantung sombo papantung daki bada ba baro rogo tai kina kelo no mu baka sama na kakete dakaba God's work is given the first thought and priority the entire day as you do your daily work. Yan ay bal ni kakunyo dakab kinendo na dakaka. O na dakab na namu dakaka, yan nombang na nanu kaya metiko, ngoni sala da boro ni bakit teki na itu tu ro binari matin tu ni kalau yan ay singani kuah. Ninda tinia buno ni soro wasiru sebul ketolu, dali subutal na ibang rongo. Sapos talaga mo siya ko job ka kaya, ene katini talaga ni singa, ene kani kabitu ni bula ongo sa singa ni bembuluti, ongo menduana no mundo isong tamu do buka mulumulum tay kem do kina, baka lamboro endo na isoro ene buka wanga bi joba. Iya na tamat kaya nga sa singa ni buka mulumulum taki, ene singa ko ya, ene mundu kita ni ko ya mebir na kainona. Ano nga da? Yo sa singa ni dakama na kada katingo, bile way dakatu melo malang iku sa mundu kilay. You're not going to make it. Baleto, siang ni baka rauta kiko, kesa siang tangan ni baka rauta kiko, enang ulit lenggo, rauta tabi ko mulai marauta kanang bulat tau mundo. Tuh nak kalau kesa siang ni otak kabang boy ke, iko sana mundo kilaibi. Kena teman kita ngasa kita ke enduna daga kena singko ya, orang baka rusat tani na teman tu kaya may ber na kainona.
Kau kai tiko ni kuwa, nonda bana nanu santa don metiko, ena vele wai santa katiko. Kuni da involve tali na sona daka enda kila ni siang ni bukia na nonda tumbu ena nonda mbula wayalo. Ena lasa, marau, entertainment, vei maliwai itu wabu kiti kiantongo. Niko santa katiko melo malang ena vele wai rebe kan lamani enda kila tiko. Ka vele wai wai ame pa usapa madala tangan na nonda ulu tangan ni vele wai ena vida na bong sauti siang talindo e rongo nonda mona ena itu ni vele wai. Ngon itu rangau Yesus Kristo. Albinaka, you get acquainted with the judge. Get acquainted with him. Draw vekilai, draw vekani pa binasara. Ena vekilai, me ada na point, me sa baka kana mayana no mumbula na itopo na Yesus Kristo. Beta kaya kaya nga, to na Yesus, tamatongo, erba roro te yang na tembe ningu sundra. Na ilon re yao viao. Beta kaya kaya na dhaki tegi koya, o koya na dhaki tegi ko na mata vele waya. Milioni baka milioni lewi loma lang rendam itu ba boli tani tiko pun belewai tu matambo na ibuna witini and God the Father sits to preside over the judgment. Yesus Kristo presentang na mukisi na baka tau enam bula dabo mbula takatiko yanike. Au katale siang ningan rem mo mai kau batamata mo le belewai tagi ko na tiko ngai ke record ke baleti ko itu mai loma lang. Sa wilingan na mukisi presenta na kato do baleti ko tu ko even your thoughts tu to do mai loma lang. And Jesus stands up to plead on your behalf. He will only do that kepakai tu elingana na nomumbula. Yalon dina tu nomumbula tu doko o sorba tu wana kelo. When he calls for sacrifice, you sacrifice. When bina kato ko mo sa give up tango, you give it up. Tu no chisu ya na matangali tamata au no tusan nai ko ya matai tamangu. Kepakai sianga rawa do buana kelo na magabada ba mena tukuna ndona kame baleti ko ni o sianga ni yalon dina tu ya na kai do kereo ko beiko. Dapat nak kian rendre walenga, me give up tango ka, me keni sau nambula tamundu. Yo ya mo baka sama tango turang kian merama. Ni sa tanga tu ne vele wai mai loma langi, kau vie nandondo merei daga rawa ni kilatu ko na nona iwal walada. If we are to stand there in person, ke baka ko ndian ko na kaya, yang ko embiu ngai palal. In fact, wayalo that's what's happening. Ratu na English me really ka tu na record books, na ka rongo dai, siang mandani kila watimu, siang ni due bire buru kila. Willi tu melihat ini tutu dok ada bola ni bola melama lagi. Ya, sang itu nang ane turang Yesus Kristo. Nomong bola kian nomor rusa, sana buat tahu na lawan tu kono Yesus Kristo. Tono ko tamanggu. Nongon ra. O amati wala lo mere bukuno na tamatongo. Ya londina mai burubura. Wala da kia da ka bai Willi ti kongo. Waktu sa au bosota todo bodo melihat ini ya londina ka ya london mo bosota na ni wala. Ya ke kai tu so na dala o sing ni o watu sama ni sini bosota na kelo sa tu na kain don mo kaba o baka wi lomunga malawi ke what can Jesus say daba me tu kuna rao chisu en buku ne ndona tamata sa mai ronga dan dina sa no mo ko me da kaba ngana lamana asia sarang ni da kaba rao chisu ndorka and the case goes unanswered sa ko ya na puno ene tinikina na bulan ni tamata siang ni muria na ibaroni kelo ka menda kila ni kuani urne ngelosi santu anak kanan non loma lenga sarbaku sekusa mangu sa kep kawal ngai raun indo labi na matanda bayalo menda reida non rabita ngina yaki pura-pura loma langi urne ngelosi ko non mangu sa merasa ngame kakun indo na tamate rusa omode rayan do tune ngelosi elaicia kana yandra lago kau na veiba kau taki non rabita lebi na ngelosi ngo tawakune non rasa ngame kakun indo rusa. Yani sana the kabo chisu kalirustona declaration sawati irna inglo se tukuni erambito todo iran resala there's no more they can do sawati bandua kake de ran de kaba non ram nguma tua non kau so liberna kalo rasanga ni mode na singa kenan bong non vela ko yake makakuni do rusa tapi tal mer kaba rawa isa the kaba na irrevocable declaration o chisu sawati ko sa sabsaba tunga yalon donu tunga beruntung kali tahun dono mersanto untuk kali ke tahun dono tunga sawadia saya darbe kalamani all is over kau kaitu kina if you need to make sacrifices do it now iklana tapi tu kunitu nangau ne ya kana veba isanga tango na ilamo belete lebu na tamata bakayau kilan ya rauni rotoko na kauni tutu binaka ngai baka vaka kaira na non tarano non vale lebu bini non bank account kango and when the declaration goes forth. Saat itu misal luto na mati tayo itu bura-bura.
Me baka takil kilata kan sa uti na velo may lomalangi sa sinra bangay pakilaraw non ravale tali era pakala era marro itu sa sini pambulaira raw. Non da sini pambulaira. Non riau embini na ilabu sinra ni pambulaira baleten matata siang ni dona remedia tiku bura-bura. Kemesi kede e bon dina kemno ni mati bele to keni kemesi patake bundi waikina ser tutupi mati talitima. Sangkai mosi tua, I should have done that. And don't be me with the kabango, sambera, too late. Yani kuah, nese, ya balan lalu mamu ni orang orang itu kutunggor ya patah kila pinaka. Ya varita kan ni alu tambu ya se prikta ketika nono conscience. There is still hope. Kaya kasau lesu ke, siang ni awal lalu mamu ni bong ni kuah ni itu kutunggor tunggo, sabi be hopeless nono mukisi. Pelatan alu tambu. Endo tumberi kenda na kaki nga indina e baka lomal nga tagi kenda e vike kenda me baka nga una nei noa vike pati ko na yalo ko kawa ke baka sa ala ko ike sa sini mila si ama sama na no baka nanano ni tunggo ando na lenga lew sa ti ko au sa masu ni kalo na senga ni i reda indu ike en bongo ya en bongo ka da bo bibina ka buana kalo na nona se nakita metei wandende talemanda na nona ngauna ni loloma mosi ti ko buani sa via tinieti ko na velewai. Judgment is coming to a close. Sapoti ngai vida na yatang go me kadibi. Ngai lore ni okenda endo dono menda bula pakai rauti ko sembula pa Italia. Lebon distractions. Kila uti go baka sama takati ni kuan tuana kana nona tuban na kana kelo na ngau ni songo ningo. Na nona kita na kelo. To be honest. En el mulu mo kango. Ayo wana kita na date metege kina ngon lewat kina. But I believe that was the inspiration of God. Bale tanto dono mi adaka dona madau ya ni liu cangai na ya longa ni kelo itu kuna medaka ena ngona tigu bukina kina ngona galura usang ni ko serang usang baka samta tiu boy na ngona serang ai tigu bukina Olympics tigu buna kango laku mai ngona telang ada tu kina habis kas tak tu ngana sunggo ningo nona bina kata na kelo me bara ita ka veiko na nona loloma me le telang na kelo me reta na no mi alon dina serau veiko mo pakuiko mai na lasa er tigu ngoka and be focused, wana kalau sesang. Ni ko sarang usang ipaka sam takati ko. Nangaw na ni Olympics, kaya nangaw ni hibiscus. E baka tarana kalau mititikin na song ningo. Ko babili binagatu kina bikem ni na muni raw ni give up takati ko na bikango ka. Uni maiti ko na song ningo. Oni na siyang ni bebutun taka. Au sini bambauta ni na tarana kalau mo bebutun taka nangaw na talengo. Iko yalon din na kay bitanga dapat ko na kalau. Au na lesi ko mo lewana kay bunga. Duru kina maraw ni no muturanga. Yani hindi kila ni sa alag-alag ng ngauna, rabyo kalamani, menda yan ramay na mode, ni sa kya ng ngononggo, mendo yan ramay na mode, sa po olek ano na dawambulay, kaya ano na dawambauta. Mebu kike muni kina na kalawin na kami ni kuwa, ni o tingango ka, nabilway, ilis mo Chisu Kristo, kanon lang may sana kutung mo ka na isaw ni tamatayan dua. Ya me kauto mereka isaw, ito na biko, tamatapin na gagandina, o saan di na nakaibit nga, o nilesi ko mo lawan na kaibong ka. Duru, tau kia na matin tu sa waro ta ke menomu mani bakate ki buke bura. Asa ro itale. Itu kena bikin dari kalmani ni nona plano Chisu me bambulai ko was not an afterthought. Menanu mini sambal nga wata mabate kevi. Oh, tu sa ke plan na kalo tambe ameda. Dona plan men to wanta bor meroni weti kini retamati bala tango. Kalau isini bakaw ya. Tukun na bakate kila ni Chisu Kristo nalami ko sa bakamatei from the foundation of the world. Imberin taron doon na bale, sanda pa raw na foundation. Na foundation din na ni tarbale, etiko na nona mona na architect. Yan na kaya nayabon din na. Ngay vakabo ko na naki-naki, ni nonon roy ni taka na bale, sarang na nayabon ni bale. Nimber ni tar kambulyo bura-bura, na kalo asat pandapora raw na foundation kay bura-bura. The plan, membulyo bura-bura. And when he formulated that plan, sa pamatiraw talaga kinanalami. Asaroy veverin din na lalalaman ni kalo. Irto sana kita rorto, to na bulian to na burubura, bulia to na burubura, to na bulia ken to na tamate udui ken to, kipa kay mania to maleten to na sulia na ngalala, buwana tamatungo ka mena bulang because ang ngon chalo sim to to express tal kin non tuloloma. Wala ba kipa kay tiko because the possibility is there. Mena baka murloma na katalena de. What will happen? To na Chisu Kristo na mati. Aro sulia na nong gumula me ken ibol na tamate malbalda. Gonim bermantangan nimbuli o burubura. Sige formulate tag na plan. Kau tu kena berkata kila, the lamb was slain from the foundation of the world. Tapi tu kena beko turangken berama. Yo Chisu nono mai mate beko, en bukumu. Esang ni dua na plan, gay mai nakiti nga,
Nio sa iwalwalada, si rusa walwalada hidup kiatiam. Long before man was brought into existence, anda buat itu na plan ni no may boli, should you sin. Tukun itu na lalama. Dava ada sengani rawan. Dava talembe kai tiko elaman da sindro ni respon kini na lalama bagi tamera sa watungko. Ya me buke ko na kalo ne kabni ko turang ken marama. Selebe ko nandondo motele rawa belet sarangani lalama na kalo. Belet oleh sarangana lalama. Mo da kabakina na kaibina kata na kalo. Belet ini kalau elomani ko bakakina ena be rungu di ngana loloma ka nungu masu ni ne buki kenda na kalau ena nonda tuku ni kuwa me ona ndambe tingoro wana nanu tuku na turanga na sambe me udaka bani tuku tungo. What will I do? What will thou have me to do? Kila na ngona esa matambo tu kino saula strike te ko na raram ni kalau lutu me no ose lago ko ele to me tamas ko singatolu singani kana singani rai. Agai lai masulaki, agai lulutu mai na kame bakana warini ka mai matana, agai tarong ko turanga, na lawo ni bina kate mai utakawa. Gona taro bina ka mai do tarong na tamata, especially tonight. Yani tutunggo nyo kilani sabaro wo titi kona vele wa mai lomalangi. My Bodwin College, my main, my Amerika. Saya to mai na mo ni ambaki. Aba raw na sereki, raw leru na sinia. O Charles W. Moss, what a kay Robert E. Peary. Charles Watake Robert. Rusa pek to non bag zip tagi ko pek non rea rusa vital non tiko itu singa merusa bimbiu after working their way 4 long years through high school abaro mero bimbiu sata rosa tiko o Charles o Rob ataro Charles, what are you going to do when you leave college? Atun saro Charles, I'm going to get rich. I'm tired of being poor. I'm going to get rich, earn money, and I don't care how. Oh, okay. Tarsamo Charles. And you, Rob, what are you going to do when you leave college? Tunsaro Rob, I'm going places, Charles. I'm going to be, I will go to places where nobody's ever been to. I'm going to be an explorer. Rob biu nalalango. Rondo ilako non rombula. 32 years later, exactly 32 years later, ito kuni, nyo Charles W. Moss, besu to kay nandua na valvi besu may Atlanta, Georgia. Valadaba? Ni lawa kita kira kaya wandua nga ng buinungon niya, ratuin na non asa, non savings lalay ng buinungon niya, lawa kita kira kaya o Charles, besu kina. That same year, President of the United States, Evingo may doon ay tukutuku, flash tagi sarabwa, my Spitsbergen, my Norway, wala ito may kina, have nailed the stars and stripes on the North Pole. Signed, Robert E. Peary. Kung ano nga ni Roa Vital no ito may, na ito tinisiya nga may high school. It is an important question. Turang marama dorong nila kami ni kuha. O turang wana kalo, Lord, what will thou have me to do? Tamo ni binakatiyo mi utakawa. Nandi na lebu sa tunggo, what do you want me to do? Wike muni na sana ginagitiko, tu nakalaw patin chorita ni sa tingor. Sa liw tu kina ni weni avangu, nangaw ni sala, ina chorita ni sa sanctify takawati tu na weni avangu. Uno liw kina, usampi tabi kim doon ni wawaraw, do murian weni avangu. Kakiyaw kain do lomo ruwat tiko ni kuwa. Naku masu, ni na waga tau tako taka na nomu ngangander na kalaw. Iko lang ni raw ng bulay ke, miles mo chisu kanda kunya no namateng tu. Endo no masu, mentetinia. Kimami wa binibina ka boleh usa ka talebi kemuni na kalon do loloma. Na bingarabi oni wakam tara me arba lelai mai loma lagi na buku kemami na tamatay wal da. Kemami asyang atunim bau kila ni tu endo nandina kami da bakaongo. Wina ka boleh una nomuni loloma ni mami kalau. Wina ka boleh una nomuni alo tambo na nona vedi kebi. Kina non rando bitang maki kabi bo era tagi sa kamay na nomuni angilosi may nambuto kina nomuni raramay be ba kurumboy taki. Au sama sa kana kami ni kueno kun na lube muni era sarunga na nomuni bosa. Sandrenre sara na kaungo ni mami kalau ni tubi ki mami na yango ibal da ka ki mami mbula ena bura da. Sandrenre mendu enganga. Ya ki mami bo binaka ni satu na nomuni bosa neleala. Niki mami raw ni takawa na kakete nga ungo na buku ichisu na lube muni ko na baka ko watagi kay mami.
Usa masuk kina ni namun yalo tambe na kune ya nona iwa wadengu ya loman na lube muni ya nambong ini kuah. Kami apa kau kau tekir merata kapa na lomamuni. Lebu na wadambo isoro ya na nama ki be bunga beir na lube muni onggone mami kalau. Baleteni tu esona ka erandau tale taka ya na non rembula ya na buru-burunggo kasatu kuna na nomuni wos ni siang ni tale taki mai lomalangi. Au ker-ker wike muni na kami ni kuah. Menguma tua na elo muni na elo tambo elo manra. Na ka erandau tale taka me bakata ki paula me rokata mendeni manu-manu na kakede ongo me roni non rakino Cisu Kristo. Kami non ri bota-bota siang awal ngai nambulang go me rataba ki koya na nona na rei-rei mai na bioni lo malangi. Ki mai bawa ngeng wike turang na bongi kuah ki mai kere na nomuni bawa ngeng me ne mai bota kede. Ki mai bawa bibina ke na Cisu Kristo na lube muni lo mani na ne mai turanga ke ne mai bambula. Amen.